আলাইকা সালাওয়াত মদিনার অলি গলিতে চায় যেমন সেতায় যাইতে মন ভরে সালাম বেজিতে রোজা 2000 সালাম নবী আল্লাহ আস্তে তো পেয়ে اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا हाथ जुड़े खुदा में हाजिर दरबार हो बंदे गाते यार मैं बड़ा मत खा लो जिंदगी गुनाह में शामिल गया तौबा कर या अल्लाह गुनाह मखलूक तौबा कबूल फरमा अल्लाह गरीब এই মাহফিলের পক্ষ থেকে পরিবারের পক্ষে কোটি দরুদ ও সালাম সোনার মদিনায় রোজা কত নবীজির খিদমত পৌঁছাইতে अंबिया किराम साहबी ताबीन तबे ताबीन मुस्तकीम सुन्नत साहिबीन लवस्तुम वली अफदल शोहर ज़रा परिवानी बिक्का जियारम मा कुलिया खास फरियाद ज़मान ज़मान माफ कर दे तुम्हारे बंदा बंदी तमाम गुमशर जगानों को तुम्हारे जन्नत की बनाओ या कबर तमाम मुर्दगाल माफ करी दे माई तोरावाज जतो दुर्दारिया कबर तमाम तो बिस्तर तुम्हारे जन्नत बागन बनाओ और ये विदेश जमीन तो गाया मुर्दगाल आमीन आलाए खोजे को वाले उलावा हजरत गल्बिया अभी जाओ गरीबों जाओ गरीबों सम्मानी मानुष गरीबों ना मुर्दी को दुआ भयन दुरुस्त रखाई माँ भाई नफल या मुनी वो द्वारा बिकरार पढ़ाई अल्लाह और कंगल लोगों हाजिरी रे कबूल और मंजूर फरमाओ तेरे वसीला और माफ करी दे अल्लाह माफ करी दे और माँ बाप रे माफ करिया दे अल्लाह माफ करिया दिले तुम्हारा हबीब पढ़ो खुशरी भरे बोला दयाल नबी जी चारा मुबारक वसीला जिंदगी गुनाह माफ करिया दे ऐ अल्लाह बिकदी हमरा देने का तो किया से तुम्हारा दया दिया उद्धार करिया दे अल्लाह बिकर दिया बार बार अल्लाह कंगाल लोगों बार बार तुम्हारे बढ़िया तुम्हारे हबीब बड़ी रियासत नसीब करी दे तुम्हारे हबीब अल्लाह क्या उन्होंने पागल दीवाना बनाया दे देशे विदेशे बढ़िया बड़े मेडिकल सीटे हमरा बहुत बीमारी के खुलास हो रूहानी जिस्मानी कल्बी तमाम बीमारियों को तुम्हारा दारू शिफा तो शिफा दिले शांति जिंदगी नसीब करो या अल्लाह तुम्हारे बंदा मेरी खुशी से कबूल करो क्या होता है दानो नजात वसीला
রাখছো খাস করে মুর্শিদে জামান আল্লাহ মুতলি জাতে দরজারে বুলন্দ হইয়া দে তোমার ওলি সারাটা জিন্দেগির খিদমতে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ সিলসিলা तमाम বুজুর্গানে তিন লক্ষ দরজারে বুলন্দ করিয়া দাও কিয়ামত পর্যন্ত এই বংশখণ্ডে তুমি আল্লাহ উজালা করিয়া রাখিও ইয়া আল্লাহ এই বাড়ির আমার পরিবার যত ভাই বন্ধু বিদেশে বাড়িতে আছেন নেক হায়াত দান করে দে আমরা তুমি বিদেশি রে প্রবাসী রে বিবাহ বানাইয়া মারিও না আল্লাহ দুনিয়া যত দেশে আমরা প্রবাসী হল আছে শান্তিতে তোমার গোলামের জিন্দেগি নসিব করো হালাল রুজি দিয়া মালামাল করিয়া মা মায়ের গুনাহ দিয়া জানি না খার বলে পুরা করে দেবে আল্লাহ তুমি শান্তি করিয়া দে গোলামের কারণে এই মারক মাহফিল দোয়া করলে খালি হিরাই দিও না আর ভাই বিদেশের নবীন জনাই এই খুশি সর্বদা আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করো ইয়া আল্লাহ আগামী 15 জানুয়ারি আমার প্রিয় মুর্শিদ বুলতলি সাহেব অনুষ্ঠানে সওয়াব মাহফিল লক্ষ লক্ষ মানুষের হাজিরি হওয়া মওলা এই মাহফিল বন্ধে আল্লাহ চলে আখির পর্যন্ত বই সালামত কাজদাম দোয়া তৌফিক দে আল্লাহ দুনিয়ার জবাব তোমার মায়া বন্ধা তোমার ভরত দাঁড়াইছো ময়দানে মাসর তোমার মায়া বন্ধা আল্লাহ করে কেন বিজিলি হয়ে হামলা নিছে আপনারা লাগা দিও এই মাহফিল বলে লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম রহমাতুল্লিল আলামিনের খিদমতে কবুল ফরমাও আল্লাহ তোমার বন্ধা আল্লাহ সুন্নি সালাত সাদকা খায়রাত तमाम কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও ও ফাওয়াইদ আমরি ইন্নাল্লাহ ইন্নাল্লাহ বাসীরুম বিল ইবাদ দুনিয়ায় তোমার ইজ্জত করিও না হাসর ময়দানে নবীজির সামনে আমরা মুকাম্মিল আলহামদুলিল্লাহ والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم